Lamshugo jotuna Swrangchati ni Kokborok Koktwma wa angnol ni logi tongo Pinki Debbarma tini ni Kokborok Koktwma rok ongkha Notun Nogor ni Girls Higher Secondary School bukhang kaile mani panda khlaijaka Pandao manjaka Central Minister Sarbananda Sonowal Tini June talni Chibri Shalmari Kokti Shalo Central Minister Sarbananda Sonowal Notun Nogor ni Girls Higher Secondary School bukhang busha kaile mani Pandao manjaka Tei a Pandao manjaka Education Department ni Secretary Ramtek District ni Magistrate Dr. Bishal Kumar Haste BJP ni Secretary Bipin Debbarma Tei Corporator Jogadish Das no khoboi juda juda borok rokbo manjaka bukhang kaile mani Pandani yagulo Central Minister Notun Nogor Higher Secondary School berai naikha tei school ni srungmurokno tei cherei sungi naikha berai naimani yagulo Koktwma thumnai rokni biskango phai shakha tongkhorno mothangui taraknani bagai hakotor ni mantri bokhorok Narendra Modi ek bag maki nam panda khlaikha Aboni bisinti haske ni borok rokno tei bo kobang khe bukhang kaina ni bagai sakha haske ni tongkhorno mothang narakna ni bagai tei phainai achai sungni bagai gokrang tongkhor khlaina ni tei bukhang kaina ni kok kchalkha Central ni Minister Sarbananda Sonowal एक कार्यक्रम देश भर में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आह्वान पे लोगों ने मान्यता देते हुए स्वीकार करते हुए आज इसको लागू की है। करोड़ों ऐसे ही सैपलिंग प्लांटेशन की गई है। लक्ष्य है हमें क्लाइमेट चेंज का साथ मुकाबला करने के लिए क्लाइमेट एक्शन लेना होगा। ये क्लाइमेट एक्शन का एक बहुत बड़ा कदम है, तो इसलिए मैं तो मानता हूं कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कार्यक्रम देशवासियों को दिया है, इस कार्यक्रम अगर हमेशा हम पालन करें तो निश्चित रूप से ये देश हमेशा प्रदूषण मुक्त भारत बने रहे। Hakotorni Montri Bokhorok Narendra Modi ni BCC ni Pungmani Norok Sawi Kokti Shala Bobagra Khor Aguliwa Salthamni Bagai Loka Hamkrai Civil Klaijaka Agulini Rabindra Shatabashiki Bhavano Pandana Chengi Rekha Central Minister Sarbananda Sonowal The Pandao Manjaka Hasteni Monte Okra Professor Dr. Manik Shaha Aguliwa Central Hapangni BCC ni Pungma Regai Haste Beramni Loka Hamkrai Civil Klaijaka Hakotorni Monti Bokhorok Narendra Modi ni Tifang Bai Central Hapangni BCC ni Pungma Regai Kokti Sala Bobagra Khor Agotilewa Salthamni Bagai Haste Beramni Loka Hamkrai Civil Chengshawi Rejaka Rabindra Shatabashiki Bhavano Jati Kethar Muchungai Chengshawi Renai Engai Manjagi Kha Central ni Minister Sarbananda Sonowal Pandao Manjaka Tripura Haste ni Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Chalthang Tripura Hangkor Porishoti Sabhapati Bishwajit Shil Agartala Pura Nigam ni Mayor Deepak Mojumdar MLA Abhishek Debrai Tei ICA Tangbedek ni Secretary PK Chakraborty Koknarak Nathangi Central ni Minister Sarbananda Sonowal Saka 2014 BC ni Chikang Hakotor ni Borok ni bagai hamkrai Ingria Jesik Hakotor ni Montri Bokhorok Narendra Modi ni Tuifang Bai Central ni Hapang Loko Hamkrai Samung Klaikha Aboni no Phunuk Mari Engkha Tripura wo Tebo Shakha bo Jepuro Rungsrungnai Tongmani Apuro Jenok Thangmani Tabuk Aboni Slai Gobangkuk Slaimung Hamkrai Nuk Phaikha Hinei Shaka Central Minister Sarbananda Sonowal त्रिपुरा की मुख्यमंत्री होने के नाते त्रिपुरा की जनता को साथ लेकर जो भी उन्होंने मेहनत की है, इसके वजह से आज डबल इंजन सरकार ने त्रिपुरा में भी एक वैप्लविक परिवर्तन लाया। वैप्लविक परिवर्तन में इसलिए कहूंगा, पहले यहाँ कोई फर्स्ट क्लास ट्रेन चलता नहीं था और एयरपोर्ट का हालत तो इतना नाजुक थे, जहाज आएगा नहीं आएगा, पैसेंजर हमेशा अनिश्चित हालत में उनको बैठना पड़ता था और टर्मिनल बिल्डिंग का हालत इतना खराब थे, बारिश जब भी वहां गिरता था तो बारिश का पानी टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर घुस जाता था। तो त्रिपुरा की जनता की जो हालत पिछले दिनों में हुई थी, इस हालत को बदलने का अगर किसने काम किया है वो परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया है। Babai Sabukha Haste ni Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Shakha North East ni Hamkrai ni Bagai Tabuk ni Central Hapang Je Wanchukmani Abake Bo Wanchukmanya Hane
Boy Central Hapangni juda-juda hamkrai riksajak tang botang rugui kok narakha Bind CM Olugo hamkrai sibiro juda-juda somobai somitini adongrok self-help group tei tongkosong lukurokbo manjakha pandani bisingti juda-juda hapangni hamkrai samung tei stall exhibition khlaijakha ইন্সপাইরেশন সেটা হয় এই আজকেও আমি দেখলাম এবং সেটা সবসময় থাকবে এবং মাতা ত্রিপুরী সুন্দরীর কাছে আমি প্রার্থনা করব উনি এইভাবে আমাদের ত্রিপুরাতে বারবার আসুক এবং আমাদেরকে ইন্সপায়ার করুন। আজকে মঞ্চে আমাদের মাঝে সবার পরিচিত মুখ কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন দিল্লিতে সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের যেতে হয়েছিল এবং এবার আমাদের এনডিএ সরকারের যে মিটিং হয়েছে আপনারা শুনে অবাক হবেন প্রতিটা মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে সম্মান দিয়েছে মানে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যারা মুখ্যমন্ত্রীরা তো আছেনই কিন্তু এনডিএ পার্টনারে এই চন্দ্রবাবু নাইডুর থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা ছিল প্রশংসা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদের করেছে এত সুন্দরভাবে সম্মান দিয়ে এই যে সবাইকে নিয়ে সমস্ত দেশকে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের কথা আমরা বলছি সেটা কিন্তু কথাই নয় সেটা এবার কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছি এবং 100% প্রথম সেটা এনডিএ বৈঠকেই হোক আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কনক্লেভেই হোক তাছাড়া আমাদের যে এখানে যতগুলো মিটিং হয়েছে সব জায়গায় 100% Thuiri langma muthangdi okokno buskango toni boi thuiri mani panda khlaijaka tipra hapang sakdok tei nukhung hamkrai tang bedekni bukhaktei kokti salo agortala ni pragna bhavano thuiri mani panda khlaijaka pandao manjaka hastini montri okra professor Dr. Manik Saha Hayung ha thuina shalduk shawi agotala proge bobno thuima shikar thai borni shakni thui thopsa borni langmano muthangi mano ostulogano biskango tonyo hayung ha thuina shal palajaka tripura hapang shakhamtai nukung hangkai tangbedikni lua jumubai agotala proge bobno koktishala agotala proge bobno thuima shikar thayo manjaka hasin montri okra professor Dr. Manik Saha manjaka shakhamtai nukung hangkai tangbedikni tang phangrona kari kubni juda juda munggonang adongrok chati kathar musumani bisingti panda chechawirka hasin montri okra tei manjane juda nograi rok kogna thanibo hasani mantri okra professor Dr. Manik Saha saka hayung ha thuina shal juda shal o shalono Nobel sokat manjak soi silam kurung kal len stein narno borom ruwi muto khojaka bo boroni sago manthongma thuini bisingo dal bidal group bono mani mankha bini bisingtino boroni sakni saknai mungo thuini kaisa busukje dorotong abono bo phunugi rekha bini asema shalno rok sawi bisi burumno jun talni chibrui salmariwo hayung ha thuina shal palaijago o shalo kogna thanibo bo saka borok thuiri mani bisingti kabangma boroni langma muthangi mano haine bagino sakdok mangdok kaham kurung borok rokno sakmusungtui thuiri thanibo agui phaine bagi kokasar ka hasini মন্ত্রী okra আজকে আমাদের এই দিনটা সত্যি গর্বের দিন আমরা সবাই জানি একটু ভাবুন আপনারা যদি রক্তের গ্রুপ আবিষ্কার না হতো তাহলে আমাদের কি অবস্থাটা হতো তো আজকে এই দিনে যার জন্মদিনকে আমরা সামনে রেখে যিনি এই ব্লাড গ্রুপ আবিষ্কার করেছিলেন যাকে একটু আগে আমরা সবাই এখানে পুষ্প দিয়ে ওনাকে আমরা সম্মান জানিয়েছি কার্ল ল্যান্ডস্টাইনারের জন্মদিন এবং ওনার জন্মদিন 14ই জুন তো আমার পূর্ববর্তী বক্তা বিস্তারিত ওনার সম্পর্কে স্বাগত ভাষণে এখানে রেখেছেন যদিও আমাদের সবাই জানি যে এ বি ও বা এ বি আমরা পজিটিভ ব্লাড গ্রুপ আমরা যদিও জানি যে 4টা কিন্তু আসলে আমাদের টোটাল হিউম্যান বিইং এর 8টা গ্রুপ আছে যদি নেগেটিভ আরএইচ ফ্যাক্টর আমরা যদি ধরি আরএইচ নেগেটিভ তাহলে 8 গ্রুপের আমাদের হিউম্যান বিইং এ আমাদের ব্লাড রয়েছে আমাদের শরীরের যে ব্লাড গ্রুপ বা মানুষের শরীরের যে ব্লাড গ্রুপ তার মধ্যে দেখা গেছে 15% নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ আমি যেখানেই যাই আমি কথাগুলো যেহেতু যে কোনো জায়গায় ব্লাড ডোনেশনের বিষয় থাকলে আমি সেখানে যাই এবং সেখানে
প্রথমেই যারা ব্লাড দিতে এসছে, স্বেচ্ছা রক্তদান করতে এসছে, ওনাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করি আপনার ব্লাড গ্রুপটা কি। ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনनि चंबारिवा संविधान बाचाव मंच कुप्लाई अंगमा नरक सावै कोक्ति साला कोक्टमा थुमनाय रकनि बस्कांगा फाइ CPIM नि तांगफां जितेन्द्र चौधरी खाका हामया फरखा कुप्लाई अंगनाय रकनो त्रिपुरा बार एसोसिएशननि चंबारिवा संविधान बाचाव मंच कुप्लाई अंगमानो कोक्ति साला कोक्टमा थुमनाय रकनि बस्कांगा फाइ CPIM नि तांगफां जितेन्द्र चौधरी साखा 2018 बिसिनि परे जुदा जुदा मथानि साकाव BJP रक फान फुनुक फानो आइनजिबि रक अर्गानाइजेशननि याफाव तुबै मानलिया बरकनि सानमुं हापांनि बरक बांथाया बसुंरकनि साकाव जेसुक फाना प्रेसार अंथु BJP नि रुंनो लगेरिया बरक टाइबर साखा विधानसभा लोकसभा त्रिस्तर पंचायत पौरसभा ते एडिसि चंबारि काहाम कचां कचां खे बुट अंखे BJP रकनि आजुकथाय गरै अंथानाय हापांगो जलि तंमानि खाकय तंमानि आबनो नगै तंखा त्रिपुरा बार एसोसिएशननि चंबारिवा आइएमनि हास्टे तांफां जितेन्द्र चौधरी साखा दरबारनगर संविधान बाचाव मंचनि आइनजिबि संविधान डेमोक्रेसिनो मोथांनामनि बागै थांसाखे चबा ख्लाय फायख्या बककसि जागाय सालब्रम हापांगो तंनाय बदल न लगी रुनाय रकनि साकाव चप्रक मुमताय कासु जागै तंबायो आशुक अंगै बबरक डेमोक्रेसिनो मोथांना बागै चबा ख्लाय तंगु निस्सन्देहे এটা অত্যন্ত যে একটা ইতিবাচক একটা রাজনৈতিক ঘটনা আমি বলবো। অবশ্যই যে সংবিধান মঞ্চ তৈরি করে যারা বামপন্থী সমর্থক এবং কংগ্রেস দলের সমর্থক এই আইনজীবীরা তারা জোটবদ্ধভাবে লড়েছেন এবং লাগাতার সম্ভবত এটা চতুর্থ জয় 2018 পর ভারতীয় জনতা পার্টি আরো বহু সংস্থা জোর জবরদস্তি এবং আরো নানা উপায়ে দখল করলেও এই সংস্থাতে এখন দান বসাতে পারেনি। এতে এই ত্রিপুরার যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তারা যে পেশারই হন বিজেপির রাজনীতিতে তারা অত্যন্ত যে বিরক্ত এবং এটাকে সমর্থন করে না। এই ফলাফলের মধ্য দিয়ে যেমন তার প্রমাণ হয়, তার সাথে আরেকটা জিনিসও প্রমাণিত এই ফলাফলের মধ্য দিয়ে, যদি সুস্থ নির্বাচন হয়, এটা ল্যান্ডসের নির্বাচন হোক, প্যাক্সের নির্বাচন হোক, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচন হোক, বা এই আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েত, তার সাথে বিধানসভা, লোকসভা, এডিসি, বিজেপির যে স্থান নেই, ত্রিপুরাজ্যের মানুষের মন থেকে যে বিজেপি উঠে গেছে, তার প্রতি যে মানুষের ঘৃণা এই বারের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এটা আবার নতুন করে প্রতিফলিত হয়েছে। আগরতলাनि प्रेस क्लाब कोक्टमा थुमनाय रंनि पान्डव काइथाम सानमुंनो तयै कक सालायख्या जनजाति सुरक्षा मंच আগরতলা প্রেস ক্লাব তিপ্রাসা হামকাইরক সাজা কথাম সানমুং তयै कोक्टमा थुमनाय कुथुमु रिंखा जनजाति सुरक्षा मंच मथानि बखाक्तै जुदा जुदा सामुंरंनो इसुरंनो तै एबा ककबथमरनो तयै खोखेंका हापांनि थानिबो बरनो अ सामुंरंनो बेरावै हापां ताति जतरो बरनो सामुंरंनो राने अंथों याप्रेसन अंथों कयमुं नारखा हापांनि थानिबो कोक्टमा थुमनाय कुथुमुंगो मथानि आदंरक सागा तिप्रासा हामकाइरक साजा अ कथाम सानमुं दाक्तिनो राने अंथों सालकलम रोमै अ कथाम सानमुं गसाजाक नरैतनिजाक हाइनि बागै दातिनो लेरियावै बरनो अ सानमुंनो उरिया हनके फाइनान्सियल कतर चबावो अंखरानि बागै मथा वासुकजाक निसाका मथानि आदंरक तेबो साका तिप्रासा बसंनि गोबांमा जुदा जुदा मानथाय हदारो नायमुथां गोख्रो तै गोबांमा हामकाइरक साजा कक बथमारो तैनो बरंनि अ कोक्टमा थुमनायनि कुथुमो जनजाति सुरक्षा मंचनि अ सानमुंरंनो हापांनि मकल काचमुनानिनो बरंनि नाहारमुं बहनि साका जत मिलुविनो कोक्टमा थुमनायनि कुथुमुंगो मथानि बखाक्तै बरंनि सानमुंरंनो हापांनि बसकांगो तुबनानि हापांनि खुनजुबो हापांनि मकल काचमुनानि बागिनो याप्रि सानमुं तै हापांनि थानिबो दातिनो बरंनि सानमुंनो रानो अंथनिबो ककनारखा যতন তিনি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রাণিং কাইসা প্রেস রিলিজ
মিডিয়া তাকুক ইলেকট্রনিক মিডিয়া যে চিনৰ ফাইনেল যতন খা কুফু তে খুলুমু তিনি চিনিও প্রেস লিসো ফাই মানলাক ফাইনাই আনি লগিও দङ ইয়াগ্রা গালাও তিনি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্তনি জয়েন্ট কনভেনার বরম গোনাं তাকুক স্বর্ণ কুমার জমাতিয়া বনি ইয়াগুলো ফাই মানজার ফেকা চিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়নি তিনি মুন্ডা সম্প্রদায়নি সমাজপতি সাঁওতাল সম্প্রদায়নি সমাজপতি বনি ইয়াগুলো চিনি আনি ইয়াকসিও দङ দাদা ধর্মরাজ কাইপেং সমাজপতি বনি ইয়াগুলো চিনি মুরাसिं समाजनि फाइ मानजाक फाइनाय बब समाजनि सामुं थांनाय दादा आबुनि यागुलो चिनि जनजाति सुरक्षा मञ्चनि डिस्ट्रिक्टनि कनभेनार खरंनै बरम गोनां ताकुक रामुनि रियां ते असिनि रियां बनि यागुलो बचिनि जे जनजाति सुरक्षा मञ्चनि सामुं थांनाय याखैबा ढाल बिदाल पद दं अर जे मानजाक फाइनाय बंग आनि खाकुपु ते खुलुमायाफा 125 বছর ভগবান বিরসা মুন্ডানির জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে লাইথাঙ্গাই মে তালনি 24 তারিখ দিল্লিনি লালকেল্লাও কাইসা সারা ভারতনি জনজাতি সাংস্কৃতিক সমাগম কাইসা কার্যক্রম ও জনজাতি সাংস্কৃতিক সমাগম ভারতবর্ষনি যে রাজ্য বা প্রান্ত তিনি জনজাতি সম্প্রদায়নি লোকরক দङ हाइखेनो जोंबो चिनि त्रिपुरा राज्यनि 1200 जना डेलिगेट्स 8टा जिल्लानि जों नाजागाव रेलियाव थांनाय जों अंशग्रहण खालायखा दिल्लीनि बररक जोंनो रेलियाव बेलायखै जोंनो नायकलै गुलाब खुमबाय जोंनो जेबाबे स्वागत बा लामसगै नाखा आबुनि बागै दिल्लीनि जे लुकुरंनो बनो चिनि संगठननि हयते बेलेखे खा खसांते खुलुमुं याफार Tabok Agartala no national level ni rengmari nadi India ni top edtech platform physics wala Katajra ni educational center tabok phakya Agartala no tabok no pula Tripura ni rengsengnai rok JEE te NEET amjongni bagai fatar hasewa thanya karai Tripura hasewa no national level ni batalai manchinai physics wala Agartala BDP do Australian doctor engineer engna musongma imang nuk thaniwo rengkreng phungnai rok bai chubamo lamphunuk jakmung kok biti te joto shimung rok ni phiyongmung manai physics wala Agartala BDP bahaike kubnislai juda orotongo strong institutional experience gana expert teacher tongo shalo damsar special doubt resolution rejago jesa jarawo phano revision ni bagai record video lecture na shep tongo katal jorani technology gana educational infrastructure te smart classroom regular testing result analysis te competitive environment national level exam ni jugali mungo well organized krungshauno joto institutional tongkhor mano physics wala Agartala BDP by Krungdi Tirupani Ustrondo national level ni coaching center by Baksha kaham srungmung tei batalemung jugali manai admission chengsi rejaka class dakti no chengnai Baksha base pungsi pakha hage Krungdi physics wala Agartala BDP by Nikuma physics wala Agartala BDP Nagarjala bus stand Bordwali Agartala Tripura pin code 799003 contact number 9311023818 Step
into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Class 10, 12 pioneer ni ba owe kya Koktwma kaham. China Group of Institute Bangalore ye to free admission. 3 eligible students ni ba owe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba owe hinke na wana ni nai yak mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats oha limited an ba owe Dai free na umbo number of contact khedi tre admission la rodi. Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794-822-459. Poila no khulum kan ro jatana na chini omohana mediclinic go bo doctor phayo nai phai rong tini chawano chini uro phayo child specialist doctor, ENT specialist doctor, general surgeon doctor, gynecologist doctor, neuropsychiatric doctor, general medicine doctor, te pain relieving doctor robo phai nai phayo hinke no ro dak le jakaroi chini mohana mediclinic go phayo naijak phaimano te chirai ro lumkha kuchukha saime rongkha amani bangabano ro naijak phaimano te noro je kono operation khaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadar pathor ungkha amani bangabano ro naijak phaimano te chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amani bangabano ro doctor bai phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano belaino doctor kaham te chini buri rok je kono problem ungkha samasya ungkha buri doctor bai phayoi norok kurungoi naijak thangmano ungka amon sanamun sunga ang okok duk number buri jak tongo okok duk number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asmo sanamun sungo chini mohana mediclinic ko phayoi dakti phayoi naijak phaibaidi ang sungna datnuna hambai তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 Tinin bagi Kokborok Koktwma asupna olni Koktwma na syamana bangga cuy kali naitung di Swrangchati.